बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, आपने पाकिस्तान की बनाई वो फ़िल्म तो देखी होगी कराची से लाहौर तक, लेकिन इस एक फ़िल्म को सिनेमा घरों से बाहर निकाल कर रियलिटी के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस ने आज सर अंजाम दिया है और यूं दुश्मनों के गर्दनों के ऊपर अपनी तलवारें लटकाई हैं कि ना तो वो सर कटवाने के लायक बचे हैं और ना भागने के लायक बचे हैं। सुबह मैंने एक वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दी, उसमें मैंने डिटेल्ड के अंदर आपको बताया कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी जो 2022 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं अपने दिफाई निज़ाम के हवाले से, वो बड़ी वाज़ेह तौर पे क्लियर है। और मैंने आपको सारी सब ग्राउंड्स और सब रियलिटीज़ बताई कि किस तरीके से ऑपरेशनल चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान फोर्सेस की तरफ से इस वक्त बहुत तेज़ हो चुकी हैं। और कराची के अंदर दो अहम जो कमांडर थे टीटीपी के, जो अफ़गानिस्तान से तरबियत याफ्ता थे और पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 साल से वो सरगर्म थे, उनको पकड़ा। उसी का एक पार्ट 2 और चैप्टर 2 जो है, एपिसोड 2 आप कह लें, वो आज लाहौर के अंदर शाम में पेश आया है। सुबह मैंने आपको जब वीडियो रिकॉर्ड की तो मैंने एक बात कही थी कि शायद ये पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन दो अहम कमांडर्स को जिंदा गिरफ्तार किया गया। अमूमी तौर पे क्या होता है कि जब किसी जगह पर छापा मारा जाता है या सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई ऑपरेशन होता है इंटेलिजेंस का, तो वहाँ पे फायरिंग के तबादले में अमूमी तौर पर दहशतगर्द मारे जाते हैं। मगर जिंदा गिरफ्तार हो जाने का मतलब ये होता है कि अब इनसे अहम जो खुफिया मालूमात हैं वो हासिल की जाएंगे। और वही हुआ जिसके नतीजे में 4 से 5 घंटों के वक्फे के दौरान ही लाहौर के अंदर भी एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस लेवल का एक छापा था और उसमें कोई 10 से 11 जो दहशतगर्द हैं उनको गिरफ्तार किया गया। प्लस एक चीज़ सामने ये आ रही है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर, इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान वाज़े तौर पे 2 से 3 पैगाम देना चाह रहा है और वो जो पैगामात हैं वो दहशतगर्दों की तमाम तर तंजीमों के साथ साथ बॉर्डर के ऊपर, एलओसी के ऊपर जो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं उन सब को भी है। यानी समझा ये जाता था कि पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की जो 2500 किलोमीटर के करीब एक सरहद है, वो टोटली सारी सरहद जो है वो महफूज नहीं है और बड़ा आसान था भारत के लिए अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को तरबियत देना और उस तरबियत के बाद पाकिस्तान में उनको भेज देना। जैसे ही ये सारी चीज़ें होती थीं तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। अब चूँकि ड्यूरन लाइन के ऊपर तमाम तर बाड़ लगाई पाकिस्तान आर्मी ने, तो भारत के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त और टाइम था कि उन्होंने ड्यूरन लाइन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और यही वजह थी जिस वजह से अफगानिस्तान के अंदर से एक छोटा सा ग्रोह जो है उसने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी और ड्यूरन लाइन के ऊपर उन्होंने तारें भी उखाड़ फेंकी, क्योंकि उनके तमाम तर दाखिली रास्ते जो थे वो पाक सरहद के ऊपर बंद हो रहे थे। अब चूंकि उनकी तरसील बंद हो रही है, अब आप थोड़े सिनेरियो को समझें, तरसील बंद हो रही है, खुराक बंद हो रही है, असलहा बंद हो रहा है, जितनी वहाँ से माली इमदाद थी वो बंद हो रही है, तो तमाम तर इंफॉर्मेशन का जो सेक्टर था वो तो टूटने जा रहा है, वो तो आपकी जो बॉन्डिंग थी वो क्रॉस होने जा रही है। तो फिर जो मुल्क के अंदर बचे कुचे दहशतगर्द हैं उनको पकड़ना, उनसे खुफिया मालूमात लेना और उनके नेटवर्क्स जो हैं उनको तोड़ देना, ये बड़ा आसान है। और इसी एक मंसूबे के तहत जो पाकिस्तान आर्मी की एक सारी प्लानिंग थी और जितनी इनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान को मजबूत और महफूज बनाया जाए, उसी का ऑपरेशन 1 सुबह कराची में हुआ और ऑपरेशन 2 जो है वो आज लाहौर के अंदर हुआ। लाहौर में जो सीटीडी का डिपार्टमेंट है उसने पंजाब के और बिलखसूस लाहौर के जो है वो मुख्तलिफ अजला के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की, इंटेलिजेंस लेवल की, और उसके अंदर उन्होंने 9 ऐसे लोगों को तो बाकायदा तौर पर डिक्लेयर किया है कि ये तंजीमी तौर पे दहशतगर्दों के साथ मुंसलिक थे और लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई करने का प्लान भी कर रहे थे। वो कार्रवाइयाँ जो हैं वो निजी लेवल पर भी थीं और हुकूमती रियासती जो इदारे हैं उस लेवल पर भी मुश्तमिल थी। 9 लोगों को तो डिक्लेयर कर दिया गया। इसके अलावा 124 लोगों को
جو مشکوک لوگ ہوئے اور جن کی سرگرمیاں جو ہیں جس کے اوپر نظر رکھی جا رہی تھی، 124 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جس کا فیصلہ جو ہے وہ تفتیش کے بعد کیا جائے گا، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد تھے یا ان کا جو ہے وہ یہ دہشت گرد نہیں تھے، تو پھر ان کو چھوڑا جائے گا۔ ابھی جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ اتنے خطرناک تربیت یافتہ تھے کہ ان کے پاس سے الیکٹرک سوئچ نکلے ہیں، ان کے پاس سے جو بارودی مواد ہوتا ہے وہ نکلا ہے، خودکش جو حملے آور ہوتے ہیں وہ نکلے ہیں، ہینڈ گرینڈ نکلے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ان کے پاس سے لیپ ٹاپس اور موبائل فونز نکلے ہیں، اس میں بڑی خفیہ معلومات اور ایسی چیزیں تھیں جن کو بیس بنا کے اور جن کے ڈاٹس کنیکٹ کر کے یہ سمجھ آئی ہے CTD کے ڈپارٹمنٹ کو کہ باقاعدہ طور پر یہ لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر کوئی بہت بڑی کارروائی کرنے جا رہے تھے۔ اچھا، اب جو ہے وہ اس کا تھوڑا پس منظر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سینیریو جو ہے وہ اس وقت اتنا زیادہ تیز کیوں ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان کی سرحد پر اور پاکستان کے اندر جو دشمن ہے وہ اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ اتنی تیز کیوں کر رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم کیوں بڑھ رہا ہے۔ ایک تو سب سے میجر چیز اس وقت یہ ہے، ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ ان کے معاملات کچھ بھی ہوں یہ ایک الگ بحث ہے، مگر بارہا مرتبہ وہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کو اور ریاست کو یہ کہہ چکے ہیں، باور کروا چکے ہیں کہ ہماری جو سرزمین ہے وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اب اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی جتنے TTP کے اور باقی جتنے بھی دہشت گردوں کی تنظیمیں ہیں ان کے جو بیس نیٹ ورکس ہیں وہ آہستہ آہستہ وہاں سے تباہ ہوتے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب چونکہ وہاں سے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو ان کے پاس آخری جو سلیوشن ہے وہ صرف یہی ہے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ FC بارڈر والے ایریا میں، شمالی وزیرستان کے، جنوبی وزیرستان کے ایریا میں، کوئٹہ میں، یہ وہ خاص ایریاز ہیں ٹانک کے اندر جن میں وہ اپنی پوزیشنز برقرار رکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اب وہ اپنی جو انہوں نے اپنے جو اڈے بنا رکھے تھے، جو اپنی ان لوگوں نے گاریں بنا رکھی تھیں، ان میں سے چوہوں کی طرح باہر نکل رہے ہیں، اور جب وہ باہر نکلیں گے تو اس طرح کے آپریشنز ہوں گے۔ خوشی کی بات یہ ہے الحمدللہ کہ باقاعدہ طور پر انٹیلیجنس کی جو رپورٹس اور سارے معاملات ہیں وہ پاکستان کو ہر طریقے سے محفوظ رکھنے کے لیے بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے سال کے پہلے دن دو بڑے شہروں میں کراچی اور لاہور کے اندر اس طرح کی کارروائیاں ہونا بیک وقت جو ہے وہ ہمیں یہ بات سوچنے پہ بھی مجبور کرتی ہے کہ دشمن اس وقت کتنا تیز اور کتنا ایکٹیو ہوا پڑا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ادارے جو ہیں وہ بھی اپنی قابلیت کو اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ جتنے بھی دشمن کے پلانز ہیں ان کو چوپٹ کیا جا رہا ہے اور پکڑا جا رہا ہے۔ ان تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی بہادر اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے بنے رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔